Kahimtang sa panahon ng latest news. Dagon sa linyang atong pag-asa maktan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Yes, good morning. Good morning sa tatanang paminaw. Mga kanitong weather update. And sa kasamtangan, ang low pressure or nahabilin na lang ni Ada na kini 765 kilometers silangan sa Inatuan del Sur. And ang hangin amihan nagapektar sa tibuok nasod. Natig na monitor nga laing pug LPA na kanhi gawas area of responsibility, and walay chance nga mo-develop sa kabagyo, so watay hulga sa bagyo or maut na tempo sa panahon or LPA in the immediate coming days. And sa tungkol sa weather condition diri sa Central Visayas, makasinati na kita og generally for weather gawas chance sa mga patak-patak nga hinay nga pag-ulan dala ni ini hangin amihan. And atong hangin og kadagatan ang dakong parte sa Visayas, nagkipit diri sa Central Visayas, makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin gikan sa amin ang sindakan and ang kadagatan kasarangan ngadto sa balaron ang mga kahimtang. Diri sa Subo kadagatan na ay paghunas inigal sa 4 sa kabuntagon, motao inigal sa 15 sa kahaponon. Atong temperatura karon sa Metro Cebu posibleng nas 26 to 30 degrees Celsius. Og ang haring adlaw nisilang alas 6, musilang alas 6:07 karong buntag and musalop alas 5:45 sa kahaponon. Mao na tong weather update kini si Ana Dumdum ikan diri sa Dios di Pag-asa. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kay Ma'am Anaya, may buntag sa pag-asa maktan. Isa pa yan, sir. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Biyernes, pitsa 23, bulan sa Enero tuig 2026. Action. Pinagi ni Ma'am Ana Dumdum nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Biyernes. Salamat kayo ni Ma'am Ana Dumdum nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo sa pag-asa maktan ug mayong buntag kanatong tanan. Sayo sa kabuntagon.